Online, naato din karon sa may police station number 5 or Tumblr police station. Kabayan naning usa ka or isa sa mga suspect, no, nga nadakpan sa gipagayong drug by mass operation pag-uwi pa lamang pasado alas 5 sa hapon adlaw nga Sabado pizza 13 sa bulan sa Disyembre tuig 2025. Ato ning pangutanon kaning si alias nga Aaron, atong pangutanon kabayan ani taga-asa ka alias Aaron? Barangay Apupong, sir. Proc San Lorenzo. Asa na sa Barangay Apupong? Proc San Lorenzo, sir. Uy, taga Proc San Lorenzo ka. Sir. Sa ato pagkatong ni aging Lunes na napalgang patay dito nga usa ka 21 anyos nga estudyante duol to sa inyo ha? Oh, dula to sa mga, sir. Unsa man to nahitabo jud kung nakabalo ka? Kita ko sa nagpatay ato, sir. Uy, unsa daw ginaw isay-say ilaw? Kuan, sir, si Oblong, sir. Si Oblong ug si Inday, sir. Unya kanang pagpatay nganong nakaingon mga kabalo kag patay na nakauban ba ka or nakakita ba jud ka? Unsa man? Nakakuan ko, sir. Nakauban ko, sir. Unsa ang imong participation nato? Kuan lang ko, sir. Watcher, sir. Watcher o tingmata? Nya sige daw isay-say daw unsa to nahitabo ato? Di dunggab ni Oblong si kuan, sir. Si Yuki, sir. Sila doon ni Inday, sir. O gidunggab? Yes, sir. Ikaw asa ka dapit atong panahon na pagdunggab? Nako sa may kuan, sir. Sa may gawa sa Coral, sir. Diri sa STL bitaw, sir. Ay sa STL. Yes, sir. Kana inyohang lugar nga taga Proc San Lorenzo o sa DBP duol ra ba na? Doon lang na, sir. Oh, duol lang. Sa ato pa unsa orasa kamo nagsulod atong balay dito ni Miyuki? Sa imong estimate unsa orasa Big to, sir. alas 9 sa gabi. Gabi, sir. Adlaw nga Domingo. Domingo. Pizza City. Sir. Oh, unya unsa man to nahitabo? Unsa man nagplano ba mo daan or wala pa? Murag iplanuhan to sila ni iplanuhan ni Inday og ni kuan, sir, Oblong. Pero kabalo ka unsa ilang plano? Wala ka balo, sir, nga ingato day lang buhaton. Unya, unsa ang ilang istorya sa imo nga anong ni uban man ka? Siya nga sa bayan lang ako sila, sir, kay naa sila tirahon daw, sir. Unsa nga klaseng tirahon? Wala po ka balo, sir, nga ingana day lang kuan, sir. Kawat di ana ba? Ya gikan sa inyong balay pila man ka metros unsa man gilakaw lang ninyo o gisakay? Mga 5 meters nga na, sir. Unsa nagsakay lang mo og unsa inyo gisakyan? Motor, sikad or nagnakaw? Gihapit lang ko nila, sir. Gihapit lang ka nila. Unya pag abot ninyo dito sa balay sa ni Miyuki, kinsa may nagsulod sa balay? Si Oblong og si Inday, sir. Giunsa man nila pagsulod ni tuktok or ni pugos nila sulod gitulak nila? Diretso sila sulod, sir. Dito sila sulod, abdi day ang portahan. Ambre, sir. Unya, ikaw atong panahon na naara ka sa gawas. Yes, sir. Unya, pagsulod ni katong ingon nimo si Oblong ug si Inday, kanang si Inday, babae na lalaki? Atong Lalaki na, sir. lalaki. Unya, pagsulod nila dito, wala ni Alma o si katong si Miyuki? Wala, pag kuha na ako, sir, wala man ni singgit, sir. Wala singgit. Taod-taod, pag sulod ni Oblong sa kwarto, sir, yung singgit na si Miyuki nga, Oh. ayaw, kuya, ihatag na ako tanan, kuya. Oh. Mo to, sir. Unya, unsa? Sige daw. Pagkataod-taod, sir, naingon na si Miyuki nga, itugan di ka kamami. Unya. Mo na ang last na dungog, sir. Ya, pag wala ni pag humana ato na dungog nimo nakita nimo sila giunsa nila? Nakita na ako, sir, kipatay nila, sir. Giunsa pagpatay nila? Gidunggab nila, sir. Kisay una nagdunggab? Si Oblong, sir. Asa ang dapit sa lawas gidunggab? Magdira gulo to, sir, oh. Sa diyan sa Lio, diyan sa Bagkuan, Tangkugo. Yes, sir. Unya, ni apil pa tong pangalag si pangalag Inday Dunggab. Apel ko to sila, sir. Sila manduan na ito, sir. Unya kay kinsa man tong kutsilo gidala? Kang Oblong, sir. Kaublong. Yes, sir. Nya on paghuman atong Dunggab, wala ka kadungog nga ni singgit to si Miyuki. Pag dungkap siya, sir, Oh. nisinggit siya nga, sa tabang. Unsa iyang singgit niya? Ano siya na tabang. Mo na yung ingon, sir. Unsa to mga orasa to mga pasado alas 9 Snibe, sir. sa gabi. Unya pag human atong ingon tabang, ikaw unsa pa imong nabuhat? Unsa pa imong Kuhan ko, sir, nataranta ko, sir, naratol ko, sir. unya nidagan ka? Yes, sir, kay wala man ko kuhan, sir, nga mo dito ilang Ilang plano? Yes, sir. Unya pag human ato, wala na ka nidagan ka sila kisay kauban. Si Oblong og si Inday, sir. Nilakaw na sila. Yes, sir. Unsa ilang gisakyan? Sikad, sir. Sikat unya asa sa ditso, nabalaan nimo. Dito sila dito sa DBP, sir. Naa sila balay sa DBP o sa man. Marag niyan, diretso to sila, sir. May tuyok, ana ba? Nya ikaw wala na kanikuyog sila ha. Wala na, sir. Unya pagkaugma
Pagka-usa man yung gibati ito gabiho na to. Na hadlok sir, nanguro ko sir. Unya wala ka katulog na. Wala na sir. Unya pagka-ugma na balaan nga nakita ang patay, unsa may imong gibati? Na kuan ko sir, murag ka ng trauma mo, di na ako mugaw sa balay sir. Unya, Murog na akong lawas. sila Oblong og si Inday wala nagkontak sa imo ha. Wala na sir, wala na po sila dito anong adlaw sir, pila ka adlaw po sila nawala. Unya, unsa imo nabalaan nga ilang nakuha? Kwarta sir, may tagaan mo ko nila to, 800 naman lang. 800 ang ihatag, pila daw nga kwarta ilang gikuha? Wala man sila ito ganong pila sir, kaya ang ingon niya sa ko, gamay na daw sir. Mo gamay ra tapos wa na laing way nakakuha ka lahas. Unsa ba? Gamit sa kuan? Wala ako balo sir, kaya sila ramang gunang nasa sulod sir. Ako naramang ko dito sa may Unsa kadako ang kwarto ni kanan ni Miyuki? Tanaw nimo dako-dako o Ambot lang sir, kung unsa gid na siya katako sir. unsa nga klase nga kutsilyo gigamit nila na kanang panghiwa sa isda or unsa ba? Ito man tong kuan sir, tong mga pilo-pilo ko sir. Pilo-pilo. Sir. Unya, atong higayuna pag human ato, wala na pud kanigawa sa inyong balay. Wala na sir. Sila nagpakita pa sila sa inyo, nagpakita pa sa inyo ha sa San Lorenzo. Pila ka adlaw sir, wala na ako sila nakita sir. Kanang duha ingong mong ginaingon si Oblong ug si Inday, unsa may mga trabaho ana sa imong nasayran? Sika driver na sila sir. Mga sikat driver. Pero wala pa to gisulod o gipatay si Miyuki. Naa na ba kay nadunggan nga ilahang plano nga tirahon kay gumikan na ba sila kasuko or wala? Wala sir, wala ko nadungog nga kuan sila sir. So, duda ko sir, more giplanuhan nila taan Silang duha. Unya kanang si Oblong ug si Inday naa ba na sila yung mga background pagpanulod og balay? Sir. Pila nakabalay imo na balaan diya nga ilang gisulod? Hindi sir, kawatan ni daw nasa diya sir. O kana si Oblong. Si Oblong, wala po ko kakakuan kaya siyang record sir. Unya karon unsa man imuhang maistorya o mahatag nga mensahe sa pamilya ni Miyuki nga ikaw apil man jud ka nga kauban man jud ka unya karon ni nagibati kag konsensya og ni isaysay ka diri sa ako nga sa mua nga imuhang gi panganlan imong kauban unsa may imong mahatag nga mensahe sa mga o maginikanan ni Miyuki, mga classmate, mga higala, mga kaprentihan, unsa man imong maingon sa ila, unsa may imong maistorya? Ang maingon ako sila sir, ako magi-cooperate lang ko sir. Mutugan ko sa tanan nagkisagi nagpatay sir. Nga na sir. Kaya mga ilang pugog pasaylong nga to sir. Nga wala gid ko nakakuan dayon kay nadala ko sa kahadlok sir. Okay. Dugay na po man magkaila ni Oblong ug Inday? Dili sir. Si Inday lang sir, kailan man na sir. Okay. Unya unsa may mensahe nimo kay Oblong ug kay Inday kung asa man sila karon? Unsa may mensahe sa ila? Kung asa man sila karon sir, naot nga mo kuan na sila sir. Surrender na sila, panagutan na nila ilang game mo sir. Okay. Mao ni si alias Aaron no, mga online natong na-interview sa isa sa mga nadakpan sa drug by bus operation. Kani subject for investigation ug verification pa ni sa atong kapulisan ang kaning kabahin. Plan out naman noon. Ay na palong. Palong ang murag pag na may Palong mo. Oo. Patay sindi na. Wala na? Sigaw ha. Wala na. Palong naman noon. Sige lang. Sige, daghang kay salamat ha. Aaron.